冬天又到啦，不如我哋今日整翻一個暖粒粒嘅臘味煲仔飯啦。Udara udah mulai agak dingin, hari ini kita buat nasi di panci keramik.首先我哋洗乾淨啲臘味，為咗健康着想，太肥太油嗰啲部分就可以剪除咗佢啦。Lapmenya kita cuci bersih, bagian yang terlalu berlemak kita buang. Kita 我哋將臘味等入去熱水裏邊過一過水，目的係減少臘味裏邊嘅油脂同埋多餘嘅鹽分。Gunakan air mendidih, lapmenya kita rebus sebentar supaya jauh lebih bersih. 洗好嘅米放喺瓦煲裏邊，放一茶匙嘅油同埋少少鹽，適量嘅水就可以煮㗎啦。Berasnya kita cuci bersih, masukkan ke dalam panci, lalu tambahkan 1 sendok kecil minyak, sedikit garam, dan lihat takaran air, lalu kita masak. 水滾之後先至可以放入臘味。Setelah airnya mendidih, lalu lapmenya kita masukkan. 冚埋蓋，用一條濕毛巾將煲邊包住，收細火煮焗15分鐘。Pancinya kita tutup dengan kain bagian pinggir, kasih api sedang, kita masak 15 menit. 15分鐘後喺煲邊淋上一圈油，熄火，再焗5至10分鐘。Setelah 15 menit, bagian pinggirnya kita tuangkan sedikit minyak. Matikan api, kita diamkan 5-10 menit. 就係咁容易，一煲好好味嘅煲仔飯就煮好㗎啦。Sangat mudah, satu nasi yang enak di panci pot telah siap. 趁住熱熱地，放入少少芫茜碎，淋上煲仔飯嘅靈魂醬汁，煲仔飯豉油，準備開飯。Saat masih panas, kita taburi irisan daun ketumbar dan sweet soy sauce. Sudah bisa dimakan. 簡單易做又好味道。天氣凍凍地，煲一煲香噴噴嘅煲仔飯，可以簡簡單單咁樣同屋企人食餐飯，呢樣嘢就叫做幸福啦。Terima kasih sudah melihat. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Bye-bye.